बांदोडा नागेशी वाठारात ऊर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या घरावटेन वचपी आम आदमी पार्टीच्या आप धडक मोर्चाक पोलिसांनी वाटेतच आडायलो. सुदृढ बंदोबस्त धरून शेकडो आंदोलकांक मुखार वचपापासून आडोवपा खातीर आयतारा शनिवारा नागेशी जंक्शनार व्हड प्रमाणात पुलीस बळगे तैनात केल्ले. पद्दतीन तेका लागून हो मोर्चा जो आहा पुलिसांनी हांगा जवळ जवळ आयल्यान एक किलोमिटराचेर 800 मिटराचेर हो मोर्चा हांगा जर बॅरिकेड घालून हाडिल्लो आसा आनी लोकांक स्टॉप केल्ले आसा. तेन्ना तेच्या फुडें पळोवचें पडटलें की तेंचें कशें निवेदन जावं, तांकां कशें ह्या तेंचें डेलिगेशन बीन ते सोडटले जाल्यार, कारण इतलो सगळो मोर्चा वचपाक जायना म्हणून ऑलरेडी हांगासर पुलिसांनी बंदोबस्त केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे तुमकां दिसता ही एक बस पुलिसांची, त्याच प्रमाणे हांगा हो ही एक आनी एक बस आसा आनी त्याच प्रमाणे पुलीस फोर्स हांगा तैनात केल्लो आसा. सो आतां तेजे ते संदेश कळेकर हांगासर पावल्ले आसा आनी तेंचे पुलिसां कडेन जे आहा ते उलोवप सद्या चालू आसा. तसोच लोकांचो तादाद व्हडलोसो ना, पूण लोकां परस म्हाका दिसता पुलीस फोर्सूच चड आनी चड दिसता हांगासर. गाड़ी में बंद है हमें लाइट है गाड़ी में बंद लोकांकडे पब्लिकली त्रास करपाचो ना. खंयची पर्सनल स्पेस प्रायवेट रेसिडेंसान वचत ना काय ताका लागले आतां काय कितलो जागो जाय तुका? आमकां पिसुनी तांकां सांगपाचें आमी कितेंच सांगपा येयला, ताच्या भायर कांय करपा येयना. कितें म्हणटा सोडिना म्हणटा तुमकां? हां एक्चुली आमी तांकां कितें सांगलें, आमकां पिसफुली आमकां वचपाक न्ही, आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक वयता. सो हांगाच जर आमकां रस्त्याक ब्लॉक केलो जाल्यार हांगा ट्राफिकेक जो प्रॉब्लेम जातलो ताका ते रिस्पॉन्सिबल आसतले, आमी न्ही. कित्याक आमकां लोकांकूय त्रास करपाचो ना, सो आमकां we want the smart meters to be permanently scrapped. तामिळनाडू जावं बाकीच्या स्टेटीन ज्यो आसा पळय थंय हे मिटर्स जे घातिल्ले स्मार्ट मिटर्स ते परमनंटली स्क्रॅप केला. सेकंडली जी पेनल्टी ते उलयतात ती पेनल्टी लोकांक लागपाक जायना.
ते म्हणल्यार चवकशी करतली बी चवकशी बी कांय करपाची गरज ना. परत तुमी इलेक्शन येता म्हणल्यार ओगी रावतले परत हाडटले, ते करनाकात. सो सध्या खंय तरी तेंच्यांनी स्थगीत दवरलेला काल सीएमाचो स्टेटमेंट आसा, सो हेचे कडेन कशें पळयता? हे स्थगीत जे आसा पळय ते अगेन इट इज अ पॉलिटिकल गेमी. खंय तरी लोक एग्रेसीव जावपाक लागला, लोकांक हाजो चीड येवपाक लागला, लोक रिएक्ट जावपाक लागला. हाज्या खातीर आनी आमचे जे कालची वॉर्निंग आशिल्ली की आमी मिनिस्टराच्या घरा वतले, ताजे नंतर जे आयला आमी वेलकम करतात. पूण वी वॉन्ट टू बी अ परमनंट स्टॉप टू ऑल दीस. ते परमनंटली जावपाक जाय, टेम्पररी स्टॉप करून कांय फायदो ना. तुमकां जाय जाल्यार एक दिसान कसलेंय डिसिजन घेता तुमी. हो मिनिस्टर म्हणटा की नाक दाबून लोकांचें तोंड उगडटा. खरें तर हांचेच नाक दाबून तोंड उगडपाचो टायम आयला. ह्या लोकांचे, हे आमदारांचे, हे मिनिस्टरांचे, ह्या सरकाराचे नाक दाबून आज तोंड उगडपाचें हांव मागता गोंयच्या लोकां कडेन. गोंयच्या लोकांनी भायर येवचें. खरें तर कोणाच्याच पर्सनल रेजिडन्सार वचपाचें न्ही हें आमकां दिसता, पूण ज्या तरेन हें सरकार